Magandang tanghali guys. Yan guys, yung ginawa ko ngayon lang, katatapos lang. Yan. Galing sa eskwelahan. Nalimutan kong i-videohan guys kanina paggawa. Ang hirang buhay. Lalo akong makalimut guys. Alright. Mga kakalimutin guys. Bale, ano yan, mahaba niyan guys, 4 feet. Yung luwang naman nasa 2 feet. Limutan ko kanina yung video. Bira. Pagod guys. Pagod. Nagluto pa. Habang gumagawa, nagluluto. Ang birang buhay guys. Alright. Tapos yun agad. Mahal lang kahoy guys. Ito lang, isa lang yung binili ko, 300 plus. Ang bira yan, 300 yan guys ang kahoy. Ano yan, 1.5 by 2 by 12, 300. Alright.